Hello everybody, my name is Yara Olivia Ng from 8F, and today me and my friends are going to give a presentation about simple past tense. And so the friends that I mentioned earlier named Delvin Kang, Angelin Lucianali, and Gary Sunata. So let's get started. Halo semuanya, nama saya Leora Olivia Ang dari kelas 8F, dan hari ini saya dan teman saya akan memberikan presentasi tentang simple past tense. Dan teman yang saya maksud tadi adalah Delvin Kang, Angelin Lucianali, dan Gary Sunata. Mari kita mulai. Definition. Simple past tense or simple past is used for past actions that happen in specific time, such as yesterday, 2 weeks ago, etc. Not only that, simple past tense is also used to talk about facts in the past or to describe story that happened a long time ago, and to talk about habitual actions in the past. Example. First, I tidied the room this morning. Second, I didn't get a single trophy that time. Definisi, simple past tense atau simple past digunakan untuk suatu kejadian yang sudah terjadi dalam waktu yang spesifik. Contohnya, kemarin, 2 minggu lalu, dan lain-lain. Tidak hanya itu, simple past tense juga digunakan untuk mengatakan suatu fakta yang terjadi di masa lalu atau untuk mendeskripsikan suatu cerita yang terjadi di masa lalu dan untuk mengatakan suatu kebiasaan yang terjadi di masa lalu. Contohnya, pertama, aku membersihkan ruangannya tadi pagi. Kedua, saya tidak mendapatkan satupun piala pada saat itu. Learning object. What's the proportion to learn about simple present tense? Like from the definition, past tense is used for past action, which means it's made specially for past action for us understand which is the past person or future. So it's easier for us to communicate or to have conversation which one and other. Tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran simple present tense? Seperti dari definisinya, bentuk lampau digunakan untuk tindakan lampau, artinya dibuat khusus untuk tindakan masa lalu. Untuk kita pahami mana yang masa lalu, sekarang, atau masa depan. Jadi lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi, bercakap-cakap satu sama lain. Strip. The grammar terms positive form. Subject, adverb, to tend, at object. First, I'm going to example about regular verb. If the verb ends with consonant, add ed. Example, I packed the book. If the verb ends with y, replace the y with ied. Example, you studied algebra. If the verb ends with letter e, nd. Example, I changed my phone number. But there are some irregular verbs that don't follow the rules. Here are some most common irregular verbs. Artinya, istilah tata bahasa bentuk positif. Subjek menambahkan kata kerja 2 kemudian menambahkan objek. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kata kerja biasa. Jika kata kerja diakhiri dengan konsonan, ditambahkan ed, misal saya kemas buku. Jika kata kerja diakhiri dengan y, ganti y dengan ied. Contoh, Anda mempelajari aljabar. Jika kata kerja diakhiri dengan huruf e, tambahkan d. Contoh, saya mengubah nomor telepon saya. Tetapi ada beberapa kata kerja tidak beraturan yang tidak mengikuti aturan. Berikut adalah beberapa kata kerja yang tidak beraturan yang paling umum. So the verb to of be is was or were, the verb to of buy is bought, the verb to of come is came, the verb to of do is did, the verb to of eat is ate, the verb to of find is found, the verb to of get is got, the verb to of go is went, the verb to of have is had, the verb to of leave is left. And the verb to of make is made, the verb to of pay is paid, the verb to of put is put, the verb to of say is said, the verb to of see is saw, the verb to of think is thought, the verb to of write is wrote. Jadi verb to-nya be adalah was atau were, verb to-nya buy adalah booked, verb to-nya come adalah came, verb to-nya do adalah did, verb to-nya eat adalah ate, verb to-nya find adalah found, verb to-nya get adalah got, verb to-nya go adalah went, verb to-nya have adalah had,
Verb to-nya live adalah left. Kemudian ada verb to-nya make adalah make, verb to-nya pay adalah paid, verb to-nya put adalah put, verb to-nya say adalah said, verb to-nya see adalah saw, verb to-nya think adalah thought, verb to-nya write adalah wrote. So here we are into the grammar tense negative form. So basically it's very easy. We just put subject, then we add didn't, then we add verb 1, then we add object. But why we use verb 1 instead of verb 2? Here is why. Because we already put didn't inside the sentence, which means we already know it's in verb 2. So we don't need another verb 2. We just put verb 1 in it. So here are some few examples about simple past tense negative form. 1. I didn't take the bus yesterday. 2. I didn't drink the milk. Jadi sekarang kita masuk ke grammar tense dalam bentuk negatif. Dan di sini sangat gampang sebenarnya, kita cuma menaruh subjek atau subjek, dan kemudian kita menambahkan didn't, dan kemudian kita menambahkan verb infinitive atau verb 1, dan kemudian kita menambahkan objek atau objek. Dan mengapa kita menggunakan verb 1 dibandingkan verb 2? Padahal ini dalam bentuk simple past tense. Seharusnya kita menggunakan verb 2, dan ini mengapa? Karena kita sudah menambahkan didn't di depannya, dimana did sendiri itu adalah dalam bentuk verb 2 atau verb 2. Dan oleh karena itu kita tidak perlu verb 2 lainnya. Jadi kita hanya menggunakan verb 1. Dan di sini ada beberapa contoh kalimat dalam bentuk negative form tapi simple past tense. 1. I didn't take the bus yesterday. Saya tidak menaiki bus itu semalam. 2. I didn't drink the milk. Saya tidak meminum susunya. So here we are into the grammar tense interrogative form. So basically we put did, and we add subject, then we add verb 1, then we add object. And like I said earlier, we put verb 1 instead of verb 2 is because we already put did in the sentence, which means we already know that it is in simple past tense. And we put did in front of the sentence is to mark that it is in interrogative form. And here are some few examples about simple past tense in interrogative form. 1. Did you go to Hawaii last year? 2. Did I brush my teeth last night? Dan sekarang kita masuk ke dalam the grammar tense dalam bentuk interrogative atau interrogative form. Dan di sini kita hanya menaruh did, dan kemudian kita menambahkan subject, dan kemudian kita menambahkan verb 1, dan kemudian kita menambahkan object. Dan seperti yang saya katakan barusan, kita menambahkan verb 1 karena kita sudah menaruh did di depan kalimatnya untuk menandakan bahwa ini adalah dalam bentuk past tense. Dan mengapa kita menaruh did di depan kalimatnya? Itu untuk menandakan bahwa ini adalah dalam bentuk interrogative. Dan di sini saya akan memberikan beberapa contoh mengenai simple past tense dalam bentuk interrogative. 1. Did you go to Hawaii last year? Apakah kamu pergi ke Hawaii tahun lalu? 2. Did I brush my teeth last night? Apakah saya menggosok gigi saya semalam? So basically you guys already understand about simple past tense because we already gave you guys the explanation and presentation about it. So now we're going to give a few questions about simple past tense. So now let's get started. Karena kalian sudah mendengarkan presentasi dari kita, mungkin kalian sudah mengerti tentang simple past tense. Oleh karena itu kita akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai simple past tense. Mari kita mulai. First, why should we learn simple past tense? A. To make difference between past, present, or future. B. Learn it for fun and show off to your friend. C. To make it easier to communicate with your friends that live in a foreign country. D. To make difference between habit and actions that we do now. 1. Mengapa kalian harus belajar tentang simple past tense? A. Untuk membuat perbedaan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. B. Belajar untuk iseng-iseng saja dan kemudian memamerkannya kepada teman-teman kalian. C. Untuk membuat kalian menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi dengan teman kalian yang hidup di negara asing. D. Untuk membuat perbedaan antara kebiasaan dan aktivitas yang kalian lakukan sekarang. So for number 2 and number 3, I'm not going to give you guys the translation for the answer part because it will make you guys easier to answer it. So you guys have to figure out your own what's the answer. But still, I'm going to give you guys the translation for the question part. Jadi untuk nomor 2 dan nomor 3, saya tidak akan memberikan terjemahannya kepada kalian karena itu akan memudahkan kalian untuk menjawab soalnya. Oleh karena itu, kalian harus memikirkan jawabannya sendiri. Tetapi saya akan tetap menerjemahkan bagian soalnya, tetapi bukan bagian jawabannya. 2. How do you say I buy a cup of coffee this morning in past tense sentence? A. I bought a cup of coffee this morning. B. I bought a cup of coffee this morning.
C. I bought a cup of coffee this morning. D. I bought a cup of coffee this morning. Bagaimana kalian mengatakan saya membeli segelas kopi pagi ini dalam bentuk past tense? How do you say I make a cake yesterday in interrogative past tense sentence? A. I made a cake yesterday. D. I did make a cake yesterday. C. Made I a cake yesterday? D. Did I make a cake yesterday? 3. Bagaimana kalian mengatakan aku membuat kue semalam dalam bentuk pertanyaan past tense? 4. If a verb ends with Y and you're going to say something about the past, what will you do? A. Add ed. B. Replace with ied. C. Add d. D. Y is always an irregular verb. Jika suatu verb berakhir dengan huruf Y dan kalian akan mengatakan sesuatu dalam bentuk past tense, apa yang akan kalian lakukan? A. Menambahkan ed. B. Menggantikannya dengan ied. C. Menambahkan d. D. Suatu kata yang berakhir dengan huruf Y selalu merupakan bentuk irregular verb. 5. Can we use past tense to tell a long time ago story? A. No, it's only for having a conversation with one another. B. No, we can only use past tense to an action that happened less than 1 year. C. Yes, because it's talking about the past. D. Maybe, based on when you tell the story, day or night. 5. Apakah kita boleh menggunakan past tense untuk menceritakan sesuatu yang terjadi yang sudah sangat lama terjadi? A. Tidak, karena itu hanya untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. B. Tidak, karena hanya untuk digunakan sesuatu yang terjadi kurang dari 1 tahun. C. Iya, karena itu menceritakan sesuatu yang terjadi dalam masa lampau. D. Mungkin, tergantung kapan kamu menceritakan kejadian tersebut, pagi atau malam. My name is Aswad and my friend. So today I'm going to give 5 questions of essay of simple past tense. So in here, first one essay question is, there are some words that don't follow the rule of regular verb, so you have to memorize. What does it called? And the next one is, what is a negative form of this simple past tense sentence? I drank the whole glass of juice last night. And number 8 here, I have a question is, I brought a shirt now. Can we use this sentence? So if here number 9, next one is, if the verb ends with E and you're going to say something about the past, what will you do? And the last question is, how do you say have in past tense? So I'm going to use bahasa Indonesia now. Ada beberapa kata yang tidak mengikuti perintah dari regular verb. Jadi kamu harus menghafalnya. Kalimat apa yang disebut, dan selanjutnya negative form dari simple past tense sentence ini. I drank the whole glass of juice last night, yang artinya saya meminum seluruh gelas jus semalam. Dan selanjutnya I brought a shirt now, artinya saya membeli baju sekarang. Apakah kita boleh menggunakan kalimat ini? Dan selanjutnya adalah, jika ada verb yang berakhir dengan e dan kamu akan ngomongnya tentang past atau masa lalu, apa yang kamu harus lakukan? Dan selanjutnya, bagaimana kita ngomong have in past tense? Sekian, terima kasih.